শুরু। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। তারপরে আমার পার্টনার্স তাইনোর বাড়ি হইছে গাড়ি পাকিস্তান। তাই একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করছেন। এই চ্যানেলটা কি ভিডিওটা আপলোড করা হলো, আপনার সবাই তাইনোর চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করবা, লাইক করবা, ভিডিও শেয়ার করবা। তাই খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপলোড করেন হিন্দিতে। তাইনোর ভিডিওগুলো আসলেই খুব সুন্দর এবং প্রকৃতির দৃশ্যগুলো তাই তুলে ধরেন। মানুষের উৎপাদন, মানুষের চাষ, তাই এগ্রিকালচার যেগুলা এগুলা তাই তুলে ধরেন। সবাই তাইনোর ভিডিওগুলারে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর অবশ্যই সবসময় তাইনোর পাশে থাকবা আর তাইনোর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা অল নোটিফিকেশন দিয়ে রাখবা, যাতে তাই ভিডিও আপলোড করলে সাথে সাথে আপনার ভিডিও মানে তাইনোর ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ সবাই। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भी और अच्छे हैं। ये मेरा दोस्त है बांग्लादेश का, तुमको बताया है बांग्लादेश के दोस्तों को भी। और हम वीडियो डालते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी क्या करें, सपोर्ट करें। और इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे से इनके वीडियो हम डालेंगे डेली डेली बेसिस पे, यानी कि और क्या नाम है, अच्छी अच्छी इनकी इंटरटेनमेंट वीडियो, एग्रीकल्चर, हर चीज़ यानी कि इसके ऊपर अच्छी अच्छी इनके वीडियो डालेंगे। आपकी बस सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें, शेयर लाइक करें और क्या नाम है, हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर अच्छी अच्छी इनकी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी।